नाज़रीन, आज की सोशल इंडिया न्यूज़ की ख़बरों की शुरुआत दो कुर्रा की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। एक है जनाब कारी मोहम्मद शाहिद साहब जो जोला के रहने वाले हैं और जामिअतुर रशीद कोतरा में उस्ताद हैं, और दूसरे कारी हैं कारी मोहम्मद आज़म जो गढ़ी दौलत के रहने वाले हैं और जामिया बदरुल उलूम गढ़ी दौलत के क़िराअत के शोबे के इंचार्ज कारी मसूद फलाही के शागिर्द रशीद हैं। पहले हम जनाब कारी मोहम्मद आज़म की तिलावत पेश कर रहे हैं, उसके बाद कारी मोहम्मद शाहिद की तिलावत है। ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير
صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم.